लारा चॉकलेटा। एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह और मलका के यहाँ एक खूबसूरत सी बेटी होती है जिसका नाम मलका लारा रखती है। सारे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। जब भी शहजादी लारा की सालगिरह होती सबको दावत दी जाती जिसमें परियों को भी बुलाया जाता। परियां भी हर साल शहजादी लारा के लिए तोहफे लाती। एक साल शहजादी लारा की सालगिरह होती है। सब परियां शहजादी लारा को तोहफे देती हैं। एक परी शहजादी लारा से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शहजादी लारा कहती है कि मुझे बहुत सी चॉकलेटें चाहिए जो मेरे पास से कभी भी खत्म ना हो। तो परी लारा पर जादू की छड़ी घुमाती है। फिर लारा जब बोलती है तो उसके मुंह से चॉकलेटें गिरने लगती हैं। लारा जब चॉकलेट खाती है तो वो बहुत ही मजेदार होती है जिससे लारा बहुत खुश हो जाती है। अब जब ही लारा कोई बात करती तो उसके मुंह से चॉकलेटें गिरने लगती। इसकी वजह से सब लारा को लारा चॉकलेटा कहने लगते हैं। लारा चॉकलेटा इसी तरह से बड़ी हो जाती है। अब वो इस तरह से चॉकलेटों से तंग आ जाती है। इस दफा जब परियां लारा चॉकलेटा की सालगिरह पर आती हैं तो लारा चॉकलेटा परी से कहती है कि तुम ये जादू खत्म करो, मैं इन चॉकलेटों से तंग आ गई हूँ। तो परी कहती है कि मैं ये जादू खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए एक जिन के पास जाना पड़ेगा और वो ही ये जादू खत्म कर सकता है। तो लारा चॉकलेटा कहती है तुम जाओ और ये जादू खत्म करो। तो परी कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो लारा कहती है चलो उस जिन के पास चलती हैं। तो परी कहती है कि वो जिन बहुत खतरनाक है और बहुत ही दूर रहता है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो बादशाह और मलका लारा को कहते हैं कि तुम वहाँ ना जाओ। तो लारा चॉकलेटा कहती है कि मैं इस तरह से तंग आ गई हूँ, मैं ये जादू ख़त्म करना चाहती हूँ, आप दोनों मुझे वहाँ जाने दो, मैं इस तरह से और नहीं रह सकती। फिर बादशाह और मलका लारा चॉकलेटा को मिलते हैं और वहाँ जाने की इजाज़त देते हैं। फिर लारा चॉकलेटा परी का हाथ पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। लारा चॉकलेटा और परी जंगलों, सहराओं, बर्फीले पहाड़ों और समुद्रों से गुजर कर 7 दिनों का सफर तय करके एक बहुत बड़े पहाड़ पर उतरती हैं। परी लारा चॉकलेटा से कहती है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ से आगे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 3 दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अगर तुम वापस ना आई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लारा चॉकलेटा कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से अकेली ही जाऊँगी। लारा चॉकलेटा परी से मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और चलने लगती है। तो परी कहती है कि बस एक बात का ख्याल रखना कि जिन को परेशान या गुस्सा ना आने देना। लारा चॉकलेटा कहती है कि ठीक है। फिर लारा चॉकलेटा चल पड़ती है। लारा चॉकलेटा पहाड़ में आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सब चीज़ें चॉकलेट की बनी हुई हैं। पहाड़ से एक चश्मा निकल रहा होता है जो बहती हुई चॉकलेट होती है। फिर वहाँ पर बहुत से दरख्त होते हैं जिन पर बहुत सी किस्मों के फलों वाली चॉकलेटें लगी हुई होती हैं। लारा चॉकलेटा आगे जाती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गार होता है। लारा चॉकलेटा जब गार की तरफ जाती है तो वो देखती है कि बहुत से इंसान वहाँ पर चॉकलेट बने हुए हैं। लारा चॉकलेटा जब गार में जाती है तो वहाँ पर दुनिया जहान की हर किस्म की चॉकलेटों से गार भरा हुआ होता है। लारा चॉकलेटा जब ये देख रही होती है तो उसको एक सख्त सी आवाज़ आती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लारा चॉकलेटा पीछे मुड़कर देखती है, एक बहुत बड़ा जिन उसके सामने खड़ा होता है। लारा चॉकलेटा उसको देखकर डर जाती है और डरते डरते कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जब लारा चॉकलेटा ये कहती है तो उसके मुंह से चॉकलेटें गिरने लगती हैं। जब चॉकलेट उठाकर जिन खाता है और कहता है कि मैंने आज तक कितनी मज़ेदार चॉकलेट नहीं खाई, ये तो बहुत मज़ेदार है।
پھر لارا چاکلیٹا ساری بات جن کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ جادو ختم کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو جن کہتا ہے کہ آج تک یہاں جو بھی آیا ہے وہ چاکلیٹیں چوری کرنے یا کھانے ہی آیا ہے، اسی لیے میں ان سب کو چاکلیٹ ہی بنا دیتا ہوں۔ تم پہلی ہو جس نے میری کسی چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جو تمہارے منہ سے چاکلیٹیں گرتی ہیں اس طرح کی میں نے آج تک اتنی مزیدار چاکلیٹ نہیں کھائی، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر جن اور لارا چاکلیٹا کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ دونوں ایک تالاب کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بہت سی بطخیں اور مچھلیاں ہوتی ہیں۔ جن لارا چاکلیٹا کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جاؤ اور کوئی آواز بھی نہ کرنا، اگر تمہیں کوئی آواز آتی ہے یا کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو بھی آنکھیں نہیں کھولنی اور نہ منہ سے آواز نکالنی ہے، ورنہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لارا چاکلیٹا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اسی طرح سے کروں گی۔ پھر لارا چاکلیٹا آنکھیں بند کر کے اور خاموش ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر جن جادو کرنے لگتا ہے۔ لارا چاکلیٹا کو بہت ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو چھو رہا ہے اور وہ ایک طوفان میں کھڑی ہے۔ پھر بھی لارا چاکلیٹا اسی طرح سے کھڑی رہتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد لارا چاکلیٹا کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ طوفان رک گیا ہو اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر جن لارا چاکلیٹا کو کہتا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور کوئی بات کرو۔ تو لارا چاکلیٹا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میرا جادو ختم ہو گیا ہے؟ تو لارا چاکلیٹا کے منہ سے چاکلیٹیں نہیں گرتی۔ لارا چاکلیٹا یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور جن کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اتنے میں وہاں پر ایک بطخ جب ٹائیں ٹائیں کرتی ہے تو اس کے منہ سے چاکلیٹیں گرنے لگتی ہیں۔ تو لارا چاکلیٹا کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو جن کہتا ہے کہ تمہاری چاکلیٹیں اتنی مزیدار تھیں، میں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ چاکلیٹیں اپنی بطخوں میں ڈال دی ہیں۔ ان میں سے ایک بطخ کو اٹھا کر جن لارا کو دیتا ہے کہ یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تم بھی مزے مزے کی چاکلیٹیں کھا سکو۔ لارا جن کا شکریہ ادا کرتی ہے اور بطخ کو اٹھا کے پری کے ساتھ مل کر واپس آ جاتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ لارا کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور سارے ملک میں جشن منایا جاتا ہے۔ اس جشن میں لارا جن کو بھی بلاتی ہے۔ جن جب جشن میں آتا ہے تو لارا سے کہتا ہے کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے؟ تو لارا کہتی ہے کہ تم ان سب انسانوں کو آزاد کر دو جو تمہارے پاس چاکلیٹیں بنے ہوئے ہیں۔ تو جن کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ سب انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ساری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے۔